Hello mga ka-irresistible! Another kainan in Japan! Isa na siya kaset. Oh, may man siya ano. Ano ba orderin natin? Touch? Ano ding i-touch ko? Babod? Ay, English, anay? English. English. When you Ah, customer okay. comes na, okay. Tapos, oo. Kamakamahala sinay. Ano yung 1 to 40? Okay, 1 to 40. Line. Cut naman, okay na na. Okay, 1. Loh. Balik ko yung order confirm. Oo. Tapos, 140 order. order. So this is the original soup. Okay, AB. And then let's... AB. Okay. 2 seconds. Wala mo matututudo. Wala ko, ano na panubo na. Pwede na panubo. Agi panubo. Wari, gali. Namanol na ko yan, guys. Ano? Kamusta kami na, guys? No meat, no life. Bujuso. Yeah, yeah. Naka-start na siya. Yes, sir. Our order, isa ka patsoy. Guys, dumasandan ako yun. Sa disabuya ako yun, guys. Dapat sa ilang wipes ba? Abot dito, may itom na kung yun. Sa kabalo mag-refill kay Wayne, gagwa siya. Hi! Kabongga! Wow. Delicious. How to review na? How to review to add? Okay. How to add? Add more. Like this, ma'am. Like that. How can you do this, ma'am? How to add? How to add? Mabatot na ako na ano. Uh, Guys, tika lang guys, mabato. Maungok man ko. Busy ako sa ako niyang onions. Tika lang mabato. Hindi na yung libre, magpa-refill rice. Wow. Gud. Medium rare lang ito guys. Ano lang, tungga. Tagay. Gusto mo tagay? Wala. Tukal-tukal, ibuyo doon sa... Ito na wala balaw. Wala yan, hindi ako. Kuha ko sugo. Ito siya kaya? Malat. Sudalo, bulang ang daw. Karang daw, sudalo. Hindi yan. Wala kuya puro yan. Kulit ako yan. Ayan guys, let's eat. Eating time. Guys, let's experience their what to do here guys. Order na lang man ko. Galing. Pero cute ang price ah. Eh guys, ako sibuyas ba? Masunog. Ako sibuyas. Order ba ko lang? Ano na inyo i-order? Mag-a-add tayo guys. This one. Sukiyaki. Di naman tayo. Pinupuang na ako. Dipindot ba yung ina na? Kasi bala ma-disappoint. Mas ma-disappoint ko bala. Nakulbaan ko ah. Ano yung order? Ini naman yung try ko. Kikita ko na natin. Tama naman. Hari ako, yung naman yung try ko naman. Eh para makita ko, kikita. Ano man yung mag-order? Wagyu man. Wagyu. Same ka mag-order. Ito ko, okay na. Another try guys, this one. Oh, yes. Marami isang sauce nila guys. It's like you eat samgyup na. Gabato. Kamusta man daw po? Busy sila guys kahapon. Oh, serious sila. Yun, try ko na yun. Cheers. Cheers. So, ari na ako, no? Sabaw. Ano na? Oh. Coke. Mo gano, wala yung espiritu yung coke din. 300 na. 150, 140.
Pari ko rin may dahon akong tinula. Luto na tagay second batch ba? Okay pa tong klayo? Wala damo saya in fairness. Ambot ano to tawagin na? Ano lipat ko? Din to gani makita. Uy nako pagano gani. Wala na ulog akong baboy. Luwod lang yung tuon niya. So, na doon itapangs ang unin mo. Ay, to. Ay, oo, carry ka mo di. Kahayahay sa So, tan. naman doon Ni Dan, Sir Dan. Done na tayo, guys. Pero medyo depressed lang. Pilain mo, Bill. Okay. Pila akong Bill. Pilain mo, Bill. Sana abot ang ating Bill. First prize, second prize. Third prize. Number 1. Number 2. Ikaw na 4,000. Wow. 4,000, no? 80 grams pa lang. Oh, barato-barato. Naging matutuod. Diyos ko, Lord. Ano to? Hello, guys! Kamusta, guys, ang Wagyu beef? Aray ko. Lamig-lamig. As Malamig. Join our Rojas team. Yes. To Japan or any country you want. That's all, guys, for our Kobe beef adventure. Sarap-sarap, busog-busog. Thank you. Love, love, mwah. See you at the hotel.